नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 29 तारीख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, पुणी मिलिबो मुख्यमंत्री सीएम किसान टंका। कारण बहुत लोकों आवेदन रिजेक्ट होईछि। सेपटे केवाईसी पेंडिंग जोगु यह होईछि बोली खबर मिली। तेणु यहाको नजर रखिकी पुणी थरे जांच करिबा पई समस्त जिलापाल को निर्देश दिया जाइछि। आउ जांच पर जो माने योग्य हेबे सेमानक अकाउंट को 2000 टंका जिवो। सूचना योग्य जे मुख्यमंत्री सीएम किसान योजना अधीन रे छोट मजूर कृषक मानकु 2000 लेखाएं 4000 टंका दि जाए। सेहीपरि भू रहित कृषि परिवार को 12500 टंका 3टी किस्ती आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। तेबे यही योजना 2024 सेप्टेम्बर रे कालिया योजनार नाम परिवर्तन करी आरंभ होइथिला। परवर्ती खबर, राशन कार्ड हिताधिकारी खुशी खबर। कारण अष्टमी रे सब महिला को मिलिबो 2000 टंका। यही घोषणा भुवनेश्वर एक कार्यक्रम रे जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। एथिसहित आहुरी कहिसंती राज्य लगातार वर्षा को नजर रखिकी आगुआ 3 मासर चाउल लोकों को बंटा जिवो, जहाद्वारा ओडिशार सब राशन कार्डधारी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर, एलपीजी सिलिंडर रेलवे टिकट रु पेंशन जाए अक्टोबर 1 रु बदली जिवो नियम। ग्राहकों पकेट को लागिबो बड़ झटका। कारण एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे संशोधन अक्टोबर एक उत्सव मास। तेणु लोक माने एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास पई आशा करुछंती। पूर्व मास गुड़िक कंपानी गुड़िक 19 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करिसंती। एथर 14 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइछि। सेहीपरि टिकेट जालियाती रोकिबा पई रेलवे टिकेट बुकिंग नियम रे परिवर्तन करिछि। 1 अक्टोबर 2025 रु लागू हेबाकु थिबा एही नियम गुड़िक टिकेट काउंटर खोलिबार 15 मिनिट मध्य टिकेट बुकिंग करने को अनुमति देव। वर्तमान यह नियम केवल तत्काल टिकेट बुकिंग पाई प्रযোज्य हेबो। एथिसहित अक्टोबर 1 रु यूपीआई रो किछि प्रमुख नियम परिवर्तन हेबो। एनपीसीआई द्वारा जारी करा जायथिबा नूतन नियम फोन पे, गूगल पे एवं पेटीएम भली आप उपर प्रभाव पकाइबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि P2P कारोबार वैशिष्ट्य को हटाइबा। यही पदक्षेप व्यवहारकारी सुरक्षा वृद्धि करने एवं ऑनलाइन ठकाई को रोकवा निया जाइछि। यार अर्थ होउछि 1 अक्टोबर 2025 रु आपण यूपीआई आप रे परस्पर को सीधासलख टंका पठाइबार विकल्प व्यवहार करिपारिबे नहीं। परवर्ती खबर, राज्यर 18 जिला को सतर्क रहिबाको परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 18 जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाको परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सहित झड़ तोफान पूर्वानुमान करी बालेश्वर, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, जाजपुर, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, केन्दुझर, बलांगीर, नुआपड़ा, बौद्ध, बरगढ़ और संबलपुर यही सब जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेहीपरि आसंता काली मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे बहिबा सहित किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 1 तारिख पर्यंत पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, झीओं पई खुशी खबर। अक्टोबर 1 रु अकाउंट को आसीबो टंका। सेपटे दिल्ली सरकार घोषणा करिसंती जे लाडली योजना रे प्राय 40,000 हिताधिकारी अक्टोबर 1 रे अकाउंट को टंका आसीबो। तालकटोरा स्टाडियम ठारे एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे एही राशि बंटन करा जिवो। अनेक परिवार गत किछि मास धरी पेमेंट अपेक्षा करिसंती। एही विलंब को दूर करिबा पई सरकार समस्त जिल्ला रे एक स्वतंत्र जांच अभियान आरंभ करिसंती। अधिकारी माने जेउ झियो मानकर आवेदन प्रक्रिया असंपूर्ण थिला, जेउ माने स्कूल परिवर्तन करथिले किंबा जेउ माने पाठपढ़ा छाड़ी देइथिले सेमानकर एक तालिका प्रस्तुत करथिले। वर्तमान समस्त विचाराधीन मामला समाधान करा जाइछि एवं पेमेंट पई प्रस्तुत शेष होइछि। तेबे ही लाडली योजना जनवरी 2008 रे दिल्ली रे आरंभ करा जाइथिला।
ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଝିଅ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 11,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ 1, 6, 9 ଏବଂ 10ମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ। ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂର କରୁରରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 39 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଳାଚକଟାର କାରଣ ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଏହି ଦଳାଚକଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଥଲପତି ବିଜୟ। ଅଭିନେତା ରାଜନେତା ବିଜୟ ଆଜି 39 ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ନୂଆ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ 8 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର 5,000 ଲେଖାଏଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଏକାଥରକେ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳା ଆଉ ଝିଅମାନେ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟବାସିନୀ ମହିଳା। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଧାର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ଲିଷ୍ଟରୁ କଟାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କିରାଣୀଙ୍କର 3 ବର୍ଷରେ ବଦଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କିରାଣୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳି କରାଯିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା କିରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50% ବଦଳି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 50% କିରାଣୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବଦଳି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଦଳି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 30ରୁ 15 ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ବଦଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ପରେ ଯଦି କାହାକୁ ବଦଳି କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ। ମିଥୁନ ମୋହନହାସ ବିସିସିଆଇର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିସିସିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମିଥୁନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିସିସିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମିଥୁନଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା। କେବଳ ଏହାକୁ ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଥିଲା। 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଜିଏମ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଛି। ବିସିସିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ମିଥୁନ ତୃତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ରୋଜର ବିନି ଏହି ପଦରେ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଦାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଛି ବିଜେପି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ରାୟବରେଲର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଦାଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ଲେହ ପ୍ରତିବାଦରେ ନିହତ 4 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲଦାଖ ହିଂସା ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୁଲାୟମ ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ବୋହୂ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ରାହୁଲ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଦାଖର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଲଦାଖବାସୀ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏବଂ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିନ୍ଦା।
सेपटे सांघाई शिखर सम्मेलन पर पुणी थोड़े अंतर्जातीय स्तर में पहलगाम होइथिबा आतंकवादी आक्रमण को दृढ़ निंदा करा जायछि। जम्मू और काश्मीर एप्रिल 22 होइथिबा एही आक्रमण रे 26 जनक मृत्यु होइथिला। ब्रिक्स राष्ट्र पक्षर शनिवार पहलगाम आक्रमण को अपराधिक तथा अनुचित कुहाजिबा सहित आतंकवाद विरुद्ध में दोहमुआ नीति को विरोध करा जायथिला। सूचना योग्य यह पूर्व सेप्टेम्बर 1 रे सांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में मध्य पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को कड़ा निंदा करा जायथिला। चीन और तुर्की आतंकवादी आक्रमण रे प्राण हराइथिबा परिवार प्रति समवेदना जणाइथिले। तेबे भारत पक्षर एथिपई पाकिस्तान को दायी करा जायथिले मध्य सेमाने पाकिस्तान ना नै नथिले। परवर्ती खबर 30 बेल को पुणी एक लघुचापर संभावना। राज्यर पूजा मौज को भंडर करिबा पई राज्य को धाड़ी बांधिछन्ते लघुचाप। कारण एबे 26 तारिख रे होइथिबा लघुचाप वर्षा सामान्य कमिथिला बेली पुणी आसंता 30 तारिख को आसुछि आउ एक लघुचाप। यह उत्तर अंडमान सागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार संभावना रही, जार प्रभाव में आसंता 1 तारिख बेलू उत्तर पार्श्ववर्ती केंद्रीय बंगोपसागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार सूचना मिली। फल ओडिशा प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कलाहांडी और नुआपड़ा प्रबल वर्षा सहित पवन हेबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। आउ एपटे केंद्रीय बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा अवपात आभ्यंतरीण और दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा रे सक्रिय रही। आसंता 24 घंटे दुर्बल होई स्पष्ट चिन्हित लघुचाप परिणत हेब। लघुचाप प्रभाव में आहुरी 24 घंटा राज्यर प्रबल वर्षार संभावना देइछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर विजय रैली रे दला चकुटा 16 महिला समेत 38 मृत। सेपटे अभिनेतारू राजनेता पलटिथिबा तामिलनाडुर थालापति विजय जनसभा रैली रे गतकाली बड़ धरणर दला चकड़ा होइछि। एथिरे 10 शिशु और 16 महिला समेत 38 जनक मृत्यु होइछि। आउ 70 रु अधिक लोक असुस्थ और गुरुतर आहत होई विभिन्न डाक्तरखाना रे चिकित्सित होउछन्ति। टीवी के मुख्य विजय जनसभा रैली रे करूर सहर आयोजन करा जायथिला। एथिरे जोग देबा पई आसीथिबा विजय समर्थक माने प्राय 6 घंटा धरी अपेक्षा करथिले। विजय आसीबा परे लोक माने मंच निकट को माड़ी आसीबारु भीड़ स्थिति असंभाल होइथिला। दला चकड़ार अनेक लोक अणनिश्वासी होई बेहोश होई पड़िथिले। विजय तांका भाषण अधार बंद करी समस्त को शांत रहिबा पई अनुरोध करथिले। भिड़रे जणे पिला निखोज होई जाइथिबारु तांको खोजिबा पई विजय पुलिस को कहिथिले। एथि सहित आम्बुलांस पई बाट छाड़िबा को समर्थक मानक अनुरोध करथिले। सेपटे स्थिति को भल भाबे जांच करिबा पई मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन करूर जिला सचिव भी सेंथिली बालाजी को निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर ब्रह्मपुरु सुराट को सीधासलख ट्रेन सेवा गड़िला अमृत भारत एक्सप्रेस। सेपटे लोकों आवश्यकता को आखि आगे रखी ब्रह्मपुरु गुजरात को गड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रत्येक दिन सोमवार ही ट्रेन सुरट जीव। गंजाम जिलावासी दीर्घ दिन दाबी पूरण होइछि। ब्रह्मपुरु सुराट उधना को सीधासलख ट्रेन चलाचल आरंभ करिछि। झारसुगुड़ारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर्चुआल मोड्रे ट्रेन शुभारंभ करने पर ब्रह्मपुर स्टेशन 4 नंबर प्लाटफर्म रु गड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस। यह द्वारा गंजामर प्राय 5 लाख लोक जीवन जीविका गुजरात सुराट उपर निर्भर करिथांती। सप्ताह को 6 दिन ब्रह्मपुर दे गुजरात ट्रेन जाउथिला, किंतु सोमवार कौनसी ट्रेन नथिला। एबे सोमवार ट्रेन चलिबा परे लोक उपकृत हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर जोधपुर जेल गले सोनम वांगचुक। सामाजिक कर्मी सोनम वांगचुक को गिरफ पर जोधपुर केंद्रीय कारागार को पठाई दिया जाइछि। लद्दाख को संविधान 6 अनुसूची अंतर्भुक्त करने दाबी रे होइथिबा हिंसात्मक विक्षोभ रे 4 जनक मृत्यु घटिबा पर यह घटिछि। सोनम वांगचुक दीर्घ दिन धरी लद्दाख को राज्य मान्यता देबा एवं आदिवासी अधिकार संरक्षण पई 6 अनुसूची अधीन रे केंद्र शासित अंचल को स्वीकृति देबा पई लड़ाई करि आसुछंती। से ही अंचल चलीथिबा आंदोलन पुरोधा थिले एवं शुक्रवार अपराह्न 2:30 रे तांकर अभिभाषण देबार थिला, किंतु यह पूर्वरु तांको अटक रखा जाइथिला। अन्यपटे लद्दाख प्रशासन वांगचुक को गिरफ पछर कारण संपर्क में कहिछि जे तांकर कार्यकलाप ही अंचल सुरक्षा शांति और साधारण श्रृंखला पई क्षतिकारक। लद्दाखर शांतिप्रिय लेह सहर रे स्वाभाविक अवस्था फेराई आनिबाकू तांको गिरफ करा जाइछि। परवर्ती खबर विपदरे ब्रिज ब्रिज कोड़रू बाली उठाण मना। सबु विभाग को चिठी लिखिला ग्राम्य उन्नयन विभाग। लगातार भावे राज्यर विभिन्न स्थानरू आसुछि नदी उपरे निर्माण होइथिबा पोल दबिबार खबर, जहा फल कोटी कोटी टंका व्यय निर्माण होइथिबा पोलर निर्माण शैली और
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ହେଲେ ଏହା ପଛର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ପୋଲ ତଳୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଖନନ କରାଯିବା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରୁ ବାଲି ନ ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲୋଡ଼ା ହେବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10, ଅକ୍ଟୋବର 14ରୁ ଅପଡେଟ୍ ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 14ରୁ ଏହା କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10ରେ ଚାଲୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ଓ ସେଥିରେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ। ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥରାଶି ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପିସି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଓ ବୃହତ ଉଦ୍ୟୋଗୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ବଦଳୁଛି ଭାରତ। ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କାରେ 74 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ କାରବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କିଣାବିକାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ସଂସ୍ଥା ନିଓ ଗ୍ରୋଥ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିଓନ୍ ସାଇଟ୍ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ହାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 29ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପ୍ରତି 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 74 ଟଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ ହେଉଛି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ହାର 45% ଥିଲା, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ କାରବାରରେ ନାଟକୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଆଉ ଏହି ସର୍ଭେରେ 21,000 ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ରିଟେଲ କାରବାର ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁପିଆଇ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶି 4ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେବ ଏବଂ ଦେଶରେ ରହିବ କେବଳ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ 5%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓ କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କମର୍ସ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ କାନାଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଶିଯିବ। ଏହାର ବିଜିନେସ୍ 15.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ସେହିପରି ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଲୟ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଶର ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର କାରବାର 14.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ଏହାର କାରବାର 8.08 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପରେ ଦେଶରେ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017ରେ ଦେଶରେ 27ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଥିଲା। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ 55,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି।